ini ya, my Alright. audio. Halo guys, Bima di sini nih. Bim, ini bukannya udah kayak jam 11 di lo? Mm-hmm. Yeah, Wow, baru. you're not sleeping yet? You're not sleepy yet? No, I usually sleep at like 2. How are you? Hah? Yeah. 2 o'clock? Yeah. Oh, tapi emang lagi libur sih ya? Yeah, tapi I'm also like doing internship Oh, di mana internshipnya? di lab kayak ya lab gitu, chemistry lab. Oh, ada like a certain brand name of the lab nggak atau? No, it's just a pharmaceutical lab kayak medicinal chemistry gitu. Oh, di kampus. Oh, okay. How about you? What do you do there? Oh, You go first. yeah. I was wondering like what do you do there? Like if you can run me through your day, lu bangun pagi, lu datang ke situ. What's the first thing that you that you touch that you do gitu in that lab? Like I just synthesize some compounds kayak apa bikin like organic compounds gitu. Oh, is it like some sort of potion gitu-gitu? Oh shit. I don't know, man. I'm just thinking randomly, man. Yeah, yeah, I mean like apa ya kayak misalnya like like apa kayak obat-obatan gitu. Jadi kita kayak research like new drugs kayak buat bikin obat baru or something like that. You make like pills? Not necessarily pills, but like the apa kayak organic molecules or organic compounds gitu. Oh, what's the visible product gitu? Something that what's the yeah. Yeah, the end product is like okay obat-obatan. Tapi kayak ya Oh. kita research tentang obat-obatan. Like obat-obatannya pakai bentuk kayak cair kah atau tablet kah atau? Belum sampai ke situnya karena it's like a really long. Yeah. Oh, from that long chain, lu tuh di chain apa ya? Ibaratnya awal-awal gitu. Yeah, something. Oh gitu. Wow, things are very complicated ya, and very complex ya. Yeah, I like pusing banget setiap hari. Like okay, tapi kayak gini kalau a bit of sharing dari like my internship. Kalau aku kan aku di marketing English Academy kan. Waktu itu kita sempat it's all down. Waktu itu sempat gue ngurusin lo live teaching and everything gitu kan. Paling kalau gue tuh pusingnya tuh mentok-mentok cuman kayak aduh, gue harus bikin semacam like idea of what will be post on the Instagram, what will be post on the TikTok. Meskipun yang bikin desain atau yang bikin videonya itu bukan gue, tapi idenya atau briefnya dari kami marketing gitu. Terus biasanya kami bingung kayak aduh gimana ya bikin brief yang tepat gitu. Nah, I really want to know pusingnya lu tuh kayak apa sih? Nah, itu maksudnya. Kayak pusingnya I itu kayak like for example if my reactions fail gitu. Jadi Reaction kalau self. ya jadi kalau misalnya hasilnya jelek atau hasilnya itu kurang or something like that. Karena I had my own project kan, dikasih project sendiri. Terus tapi projectnya itu kayak tidak menghasilkan hasil yang bagus. So my professor canceled my project. Jadi kayak ya gitu stres. Jadi kayak stresnya kayak apa harus ada like good result gitu loh. Okay, like what is tanda-tanda kalau reaction itu nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama harapan lu? Ya, misalnya like for example like the yieldnya jelek. Jadi kayak misalnya I only get like 40% yield atau 60% yield. Kayak bagusnya itu kayak misalnya you get like a 90% yield gitu-gitu. Something like that. I see. It's about the ini ya. Aduh, yield tuh how do you say yield in like simple terms? I also don't know. Tapi basically kayak misalnya lu targetnya dapat 10 gram, tapi gara-gara reactionnya nggak pas, jadi kayak 5 gram gitu. Yeah, something like that, yeah. Oh wow. Yeah. This will be this I can imagine how stressful it is. Like does the reactions take time? Yeah, I mean sometimes it takes like 2 days, 3 days, or sometimes just a few hours. Oh, also allow me to invite Vanessa because a few were searching for Vanessa as well. Hello Vanessa. Halo Mike, halo Bima. Ini we're talking about Bima's internship on the lab and segala hal yang dia pusingin di lab. Internship di lab. Iya. Lab kimia gitu, kayak botol-botol kaca gitu. See, we also think about potions, right? Yeah, we. Keren cuy. Yeah. Bima was talking about like ibaratnya kan kalau I pribadi, Vanessa is actually also on an internship. Yang sini lu udah mulai kan intern ya? Iya, ini lagi. I see. No. Huawei ya? Iya. I see. Nah tadi itu kami lagi kayak cerita kayak apa hal yang kita pusingin gitu Nes. Kayak kalau gue pribadi kan ya marketing itu mungkin bingung idea, bingung brief gitu. Kalau Bima tuh udah kayak kalau reactionnya panjang, udah kayak full effort, ditaruh pelan-pelan, diorganize pelan-pelan, tapi ternyata yield atau hasilnya tuh nggak sesuai atau jumlahnya nggak sebanyak yang dibutuhkan, terus dia kayak pusing gitu. Katanya every morning, gitu ya Bim ya? Yeah, something like that. Damn. Nah, kalau lu gimana Nes? Tapi lu udah mulai kayak hands on gitu belum? Udah mulai like do real work gitu belum? Atau masih kayak orientation and everything? Lumayan hands on kok, kayak ngerjain tasnya beneran gitu. Bukan ini. I see. What do you do? What's your division, Nes? Gua algorithm engineer. Okay. What's that for?
Ya bikin algoritma. Okay, thank you. Okay, but like this is Huawei kan. Terus kayak what kind of algorithms that are you making? Are you making an algorithm for a search engine atau for an application maybe atau apa? Oh, gue kayaknya itu gak boleh bilang deh. Aduh. Oh, kamu bilang, oh, okay. Iya. But basically you're coding lah gitu ya? Iya. Oh, you're working on a project basically. Pakai Python, pakai C++. Gimana? Pakai Python sama C++ gitu biasanya. Wow. Do you understand that, Bima? Gue gak ngerti. Oh, wow. Tapi kalau dia jelasin chemistry juga aku gak ngerti cuy. Yo, wey. Gila, kayak you guys are two professional peoples here and I'm really glad that you guys are lagi pas-pasnya juga ada waktu untuk datang. Thank you guys by the way. Aduh. I was really like some interesting thoughts going on. Kayak, since when do you, Bima, start your internship on the lab? Gitu. Since last December. Last December, and it's going on sama lu sekolah pun gitu berarti? Yeah. Oh iya. Makanya pusing banget. So like during the Chelsea, Wow. like I was doing the internship as well. Jadi I had to get permission from my professor to leave. Oh, wow. Kayak one thing that I remember is saat kita kan universe 1 ya nih kebetulan ya bertiga nih ya. Kayak Oh iya itu. when we are all in photo shoot, aku ingat banget kayak si Bima tuh masih kayak hands on like MacBook or something or like laptopnya Bima lah. Terus Bima tuh lagi kayak ngetik. Terus gue kayak, Yeah. oh wait, Faza juga ada guys by the way. Kita invite Faza dulu. Halo Za. Oh, udah lagi loading ya. Halo, gila. Halo guys. Halo Za. Ini kita lagi cerita-cerita nih si pengalaman Bima dan pengalaman Vanes selama magang nih. Satunya coding, satunya chemistry ini nih. Gila. Nah, kalau yang coding gue masih bisa relate lah. Kalau yang Nah. game itu nggak bisa. Aduh, tadi Python C++ ngerti berarti lu ya? Ngerti lah. Cuma nggak sego Vanes. Asik. Tapi fun fact banget, Za. Ternyata si Bima ini tuh kayak dia magang dari Desember kemarin. Dan selama dia ngampus pun dia kayak masih ngurusin lab. Itu tuh kayak, wah, gue ngerti deh. Oh keren sih. Kayak double gitu sih. Iya, woy. Kayak, wah, Gitu banget dude. sih. Are you still living? Are you okay, Bima? Yeah. When is the internship going to end? Nah, itu. Good question for Bima. Me? Uh-huh. I don't know, because my project failed, right? So I don't know if the professor wants me to like stay around the lab or I don't know. Agaknya performance based juga berarti ya? Yeah, because it's Oh, gitu. Oke. Nah, like, what was I about to ask? Kayak tadi kayak, you do that on the lab and everything, and like, do you find any interesting? Oh gini deh, bedanya kehidupan di kelas sama kehidupan di lab. Nah itu dulu deh. I don't know, because I think kalau di lab itu kayak it feels like a 9 to 5 kayak 9 to 5 job gitu loh. So like you clock in and then you do your work and then you just leave, I guess. Tapi kalau di like kelas itu like you just study and you just listen and then you need to like study after the class to prepare for exam and stuff like that. Jadi for my lab it feels like apa ya kerjanya di lab aja gitu, terus abis selesai lab you don't take your work with you at home. Does that make sense? Yeah. Just 9 to 5. Wait, so right now you are only working or you also study at the same time? Well, sometimes I study more for my research. But like mostly just working in the lab. Yeah, okay, 9 to 5. Because right now it's summer break, so I don't have. Oh, I see. Wait, how about in the past? Like you told me that it was from December, right? So Yeah. So I had to prepare for exams. I had to do my lab. what are them? And I had to do. So I had to take. So I took 6 classes, and then I was tutoring advanced Chem, and then I was doing Choche, and then I was doing my lab. GWS kata gue sih. Iya sih. I was going crazy. That's why like in Chelsea I was like, oh god, how am I gonna survive this? Yeah. Gitu. Ini beneran cook itu ya, beneran. When you say cook, it's really about cook ya. Yeah, exactly. Like that's why I was saying like I was cooked. Aduh. I see. Intrusive thoughts dari gue. Gue malah kepikiran Faza. Itu fun fact ya. I don't know if you guys know this, tapi Faza tuh semester 8 guys. Bener nggak Za? Ya, true. Ya lo, bro ini baru wisuda ini sebenarnya. Sama. Belum wisuda. Oh, belum ya? Ya, simpan dulu. Belum. I see. Kapan Za? Ini graduation Za? Kayaknya bulan depan sih paling. Akhir bulan depan kayaknya. Akhir bulan depan. Agustus berarti.
Agustus. Oh, isi. Ya, oh, ITB. Kenapa nih? Iya. Udah beres semua kan? Grading apa semua? Udah kelar semua, tinggal nunggu aja sebenarnya. Oh, oke. Oh, I see. Lu, skripsi lu tentang apa tuh, Zak? Crispy gue tuh tentang Skripsi. ini. Intinya adalah pengembangan model AI buat deteksi video deepfake gitu lah. Video deepfake. Oke. Iya, iya, jadi kayak bisa ngategorikan kayak ini video kira-kira high chance of deepfake atau enggak gitu. Fake maksudnya palsu gitu. Deepfake ya. Ya lu tau deepfake nggak? Deepfake kayak video-video yang AI modified atau AI, tapi bukan AI generated juga sih, yang lebih ke AI modified, kayak misalkan video lu terus diganti muka gua gitu. Oh. Kayak gitulah. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Banyak. Ada. Oke. Gue tanya yang kayak tiba-tiba misalnya ada foto kita kasih ke AI, itu fotonya itu seakan-akan kayak bergerak dan berkata-kata sendiri gitu. Itu deepfake nggak? Nah, atau ya itu tergantung kita ngedefinisinya gimana sih. Kayak Oh. tergantung konteks aja ya. Oh gitu. I see. Oke, berarti cara lu bikin mesin untuk ngebedain atau ngedeteksi itu kira-kira deepfake atau enggak gitu. Yes. Wow. Itu pakai- Like Lanjut. ya Apa? kayak pakai apa gitu? Coba Nes, mungkin lu lebih ngerti Nes. Kita pakai neural network. Gue pakai ini aja sih, karena resource-nya limited, jadi cuma pakai 2D CNN aja sih sebenarnya. CNN. Iya. Itu berita CNN. Enggak. Bukan. Oh. Ini kayak jenis model lah. Convolutional neural network namanya, atau in short CNN. Oke. Like kalau misalnya bisa dijelaskan dalam simple terms nih, apa gimana ya, kayak untuk ngebedain video yang ada di fake-nya sama enggak, kayak apa sih yang beda gitu. Misalnya kalau misalnya di chemistry, misalnya kalau kayak besi sama emas, kalau besi itu kan agak putih, emas tuh agak emas gitu kan, warnanya agak kuning gitu. Kalau kayak di fake sama real video tuh kayak emang what differentiate itu gitu. Sampai coding pun bisa ketemu kira-kira gitu. Sebenarnya itu the nature of CNN. Jadi kan kalau CNN itu dia mungkin bisa dibilang automatically dia nge-extract fitur-fitur dari gambar, entah misalkan kayak edges-nya atau misalkan ya di bagian mananya gitu. Nah, dari fitur-fitur itu nanti kan kita ada datanya ya, kayak ada data latihnya gitu. Oh, ini video ini labelnya real atau video ini labelnya fake. Nah, dari label itu nanti dari fitur-fitur yang dipelajarin si CNN ini bakal diasosiasiin dengan labelnya. Jadi ketika misalkan nanti dia dikasih video yang kita nggak tahu nih labelnya apa gitu kan. Nah, nanti dia bisa mengambil kesimpulan atau mengambil decision based on asosiasi antara fitur dan label yang dia udah pelajari sebelumnya gitu. Wow, yang gue nangkep berarti kayak deepfake, video-video deepfake itu pasti banyak CNN codingnya gitu. Gimana? Kayak maksudnya kayak video-video deepfake itu berarti banyak CNN-nya gitu. CNN itu lebih ke apa ya? Lebih ke model atau gimana, Vanes? Coba gue mungkin nggak bisa ngejelasin kata gue. Vanes bisa lebih menjelaskan dengan lebih baik kali ya. Ya CNN itu intinya dia kayak ngepeta-petakin gambarnya, baru dia kayak do some matrix multiplication dari some number gitu. Tapi wait, you berarti pakai pre-train model atau train dari scratch? Pakai pre-train model sih, karena kalau from scratch kayaknya long time sih. Oh. Bim, aman Bim. Well, we try to understand ya Bim ya. Kita coba mengerti ya Bim. Berarti you fine tune kan? But don't worry guys, kayak I gue pribadi find it interesting to know and to hear and try to understand lah. I guess Bima can agree on that side as well. Yes. Yes, benar. Oke. Itu ditanyain Maxwell kayak ini ya, kayak gue sidang skripsi ulang kayaknya tadi. Iya benar begini aja. Dia kayak ulangan skripsi segala macam. Astaga. Aduh. Itu gila. Tapi Di GPU. Di GPU pakai cloud sih kemarin. Oh, berapa lama tuh? Seminggu training apa fine tune-nya? Sebenarnya kan gue ngetrain tiga pre-train model. Nah, satu model itu paling total 3-4 hari kali. wow. Ya. Maksudnya kayak lu udah ada set of coding, terus lu pakai set of coding itu untuk kayak coba dipraktekin bisa nggak nih ngebedain video asli video palsu gitu selama 3 hari kayak gitu. Iya, betul. Iya. Wow. Itu satu model. Ada 3. Baru satu model. Emang ada berapa model? Iya. Sebenarnya banyak banget sih. Kalau lu nggak batasin kayaknya mungkin bisa puluhan. Cuma gue nggak batasin, gue udah 3 aja gitu. Oh. Buat crispy-nya 3. Iya. Oh, oke. Kenapa pakai apa? Itu namanya. Gue taruh di Hugging Face. Apa yang pre-train model yang gue pakai? Iya.
base-nya apa? Jujur, gue udah gak megang skripsi gue udah lama ya, gue lupa apa ya. Kayaknya terlalu dalam Oh ya ini EfficientNet, terus ResNet sama Exception. Ya 3 itu kalau nggak salah. exception. Oke. Pengecualian tuh exception tuh apa tuh? Nah namanya Exception. Cuma nggak pakai E di depan, jadi Exception. Oh, Oh gitu, exception gitu. Oke. I see. Baiklah. Nah, kayak Manis tuh banyak tangan apalagi kami ya, gua bingung ya. Oke, mungkin ada yang lebih umum adalah kayak kan ibaratnya setiap penelitian, setiap skripsi, setiap skripsi, apapun itulah yang mau disebut lah. Pasti kan ada yang kayak latar belakangnya kayak why in the first place lu pilih tentang penelitian deepfake ini gitu. good question. Karena lebih ke growing ini sih, lebih ke concern growing media sekarang kan kayak ya lu tau lah kalau di sosmed sekarang kayak media-media digital, video, gambar, audio itu kayak very easy to create, very easy to distribute kan. Dan Benar sih. ditambah lagi dengan akses ke teknologi deepfake itu yang makin kesini makin easy to access. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu approach buat ngatasin masalah itu atau at least ngurangin masalah itu gitu. Oke. Like emang kalau orang awam tuh bisa kayak ChatGPT gitu, kayak gitu kan bisa. Nah, kalau ChatGPT itu kan dia fokusnya dia tuh ini ya, sepemahaman gue dia itu kan base-nya adalah LLM, large language model kan. Kalau LLM itu dia apa ya istilahnya? Based on text lah. Misalnya gimana ya? Harus ada Gue nggak prompt-nya. begitu paham. Ya, itu kan kalau yang biasa orang paham atau pakai secara umum kan gitu kita ngetik prompt. Terus kayak ini kira-kira bisa apa video ini real or fake atau semacam begitu kan. Tapi kan in the nature LLM sepemahaman gue itu dia gak kalau apa ya istilahnya kalau kita bekerja sama video gitu kayak not really that good kayaknya mungkin ya. Oh, oke. Ya gitulah. Ya. Tuh gue gak tahu gue bisa aja salah. Tapi sepemahaman gue kayak begitu. Oh. Oke. Dan like kalau lu misalnya lu udah pernah ini belum kayak ada satu video deepfake yang lu kayak wah gila ini kayaknya segila itu kayak apa video deepfake tergila yang lu pernah lihat, nah itu deh. Apa ya? Kayak gue gak pernah mikir kayak gitu sih. Ya, jujur aja. Oke. Emang datasetnya dapat gak usah deh. Kalau banyak gua tanya. Tadi gue beneran sidang ulang ini kayaknya di sini. Aduh. Asik. Cuman kayak apa ya? Kadang gue datang dari orang yang mungkin pernah sempat penelitian gitu kan, psikologi penelitian gitu. Terus gue merasa kayak gue merasa tertarik sama latar belakangnya gitu loh biasanya. Karena latar belakangnya itu kan satu hal yang sangat sosial loh. Yeah. Satu hal yang kalian sering suka nemu gitu kan. Oh, gue malah kepikiran. Bima, I believe Bima already have made a few of like penelitian kimia gitu. Maybe? Do you? Iya. Spill. Spill. Ya, gimana tuh? What do you make? Ya itu tadi like